देवकी गर्भे अष्टसुत वसुदेवंक तहु जात पुणी जे कन्याए जन्मिला सुभद्रा नाम तार हेला से तोर अटे पितामही एबे तू शुण नर साई जे काले धर्म क्षय हुए अधर्म हुई उदय से काले प्रभु भगवान आत्मा को करंती सृजन जगत हिते मायाधर लीला विहारे हरे भार हे हरि मायार नियंता संगरहित सर्वकर्ता समस्त प्राणी हृदगते साक्षी रूपरे थाए नित्य मायारे खेलई जगते जन्म कर्मादि प्राणी हिते तामाया चेष्टा जीव पक्षे अनुग्रह रूप प्रत्यक्षे सृष्टि स्थिति लय कारण जीवर मोक्षर निदान असंख्य अक्षुहिणी पति असुरे जन्मिले क्षिति राज चिन्ह करी धारण पृथ्वी कले आक्रमण पृथ्वी भाराक्रांत होई धारणे समर्थ नुहई भारा हरण अर्थे हरि जगते नाना रूप धरी हे नृप शुण एक चित्ते से हरि महिमा जे मन्ते निज इच्छारे अवतरी असुर गणଙ୍କୁ संहारी देवे न पांति जार अंत तार मायारे होई भ्रांत से संकर्षणर सहिते लीलारे विहरे जगते यद्यपि सर्वशक्तिमान अटई श्रीमधुसूदन संकल्प मात्रे भूमि भार हरणे समर्थ ताहार तथापि भक्तंकर हिते ता अवतार ए जगते कଳି जुगरे भक्त जेते ताहांक अनुग्रह अर्थे पवित्र जस कर्म मान विस्तार कले भगवान जस स्मरणे तम ध्वंस सकल शोक हुए नाश श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ व्रत साधु जनक कर्णामृत श्रुत अंजलि पथे पान करे जे एक बारे जन कर्म वासना क्षय दक्ष से नर हुई प्रत्यक्ष से हेतु भोज वृष्णि जेते अंधक मधुर सहिते पुरुषृंजय आदि वंश आदरे गावंती जाजस तार चरित हृदय चिंती स्वच्छंदे सुखे विहरंती से प्रभुदेव भगवान ताहांकु हुए सुप्रसन्न स्निग्ध मधुर मंद हासे उदार वचन विलासे असम विक्रम लीला रे सर्वांग सुंदर शरीरे से नर नारी
ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ଶରୀର ଧରି ଏ ଜଗତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି କରି ଯେ ରୂପ ଦେଖି ଗଲେ ତରି ତାର ମହିମା କିବା କହି ପାରିବ ନର ଦେହ ବହି ହେ ନୃପ ଶୁଣ ତ ସଚିତେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତାର ଯେତେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନିଜ ରୂପେ ଜନ୍ମି ଗୋପତେ ଗଲେ ଗୋପେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇ ବ୍ରଜବାସୀ ସୁଖେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦିବାନିଶି ରିପୁ ସଂହାରି ବଢି ବ୍ରଜେ ମାରି ମଥୁରା କଂସ ରାଜେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବାସ କରି ବିବାହ କରି ବହୁ ନାରୀ ଜନ୍ମାଇ ଅସଂଖ୍ୟ ନନ୍ଦନ ଅନେକ କରି ଯଜ୍ଞମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷା ନିଗମ ମାର୍ଗ କଲେ ରକ୍ଷା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟେ କଳି ଦିଆଏ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ମାରି ଧରଣୀ ଭାର ଅପହରି ଅର୍ଜୁନେ ଦେଇ ଜୟ ଶିରି ଉଦ୍ଧବେ ଦେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚଳିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ସୁଜନ ଜନ ଏହା ଶୁଣି ଭକତି ହୃଦେ ପରିମାଣି ଏ ଭବ ଜଳୁ ତରି ଯିବ ଯାହା ନ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେ ହରି ଚରିତ ସୁମର ମୁତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंश अनुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ନବମ ସ୍କନ୍ଧ। ଏହି ସ୍କନ୍ଧରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶାନୁଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷରେ ଶୁକମୁନି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାନବ କଳେବର ଧାରଣ କରି ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।